أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. بعد نلو بعد الأمر لالو mari man satalla tentu man so min jartaka tentu mbati man so dani la nemo la bala fala ana la hinante ya asajin na annabiyum bakan min kata muhammadi sallallahu alaihi wasallam ani ala dimbayalu ani ala sahibolu ani mol min be bulaka la sinonoma o jannin ala bala banko ke tala wato minna o be kola ka to la mo la senwol mum be konton nin mislimi ala kontondirola kontondiro min fisamante ata kontondirol beeti min folodulamu kiisoti atemamu nemoti alabandulamu barakoti alama alayo kennal mume be ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaitan Allah ko Allah barnamijo min kafintali alfala radio to tenen wotenen kabondi talan konon to kata talan tankang wala murtanali ko teke programme min nga tolan ka fay ko fatwa awa bi alal lañino kan nina alfa banata mi alon ko wala Cheikh Ibrahim Masana Jeju hafizahullah imam man futano jambi wotombe alfa bulala ay konton biroke o kola ngana dum barname jo nyin kono kondal taka kenyami woto ustaz Jeju bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بعد بكونتنا ka ala dani mfele dinta sunkaro kono alama ala sunkaro yin siyandi nga fen dani je alama ala yake koti mi yalon ko do ajabi kolen fen be je mi yalon ko junuboti alama lewol be bondi mbala ando fana min keta jakaloti fana alama lew jakalo fana soniyandi amin duniya be kole ala be je kayitandi ko fen kolem kurang ni mu jarabole te alama lew jarabo ni bondi molka ay notindi fanan ka ke tuboti mel ko tu kala sema mel ko tawbatan nasuha Cheikh Khalifa abaraka bake ustaz oto mbe lamrlal be mbafale be ko ramadan mubarak komin almam maynu tenen tambilala min ketanu wolemu ngalon ko tenelu alfal be bisitale nun min keta karjube la karolati ala muslimeya tamandinya karafe tolle la nyim bankon kan otombe ala dani subhanahu wa ta'ala fo ala se men nyato alama ala ni be fasa kan tilindi toñañi silo kan ntol min be nomaro la fanan fo ala se maro soni ande nyim alfal bulo kono woto ustaz Jeju komin malokun min tambita nun alnin Cheikh ustaz Ahmad Sare Dabo alnin wala be janga tentu nga jayi tumo min na afananata ay do ko kende bake nkoma woto bi felentin imam mon fotana jambi nite be jang ustaz bimbe damen to wala mum de kitabo la bunda min mala wala mu kitabo la paper tan woro jangoti min tabamin be ta bulu askeno wol se fato soto ba min bentol bulu jang afelentin be paper tan woro mbe wala to so woto paper tan woro ay mine fonni wala babul fil khusu باب في الغسل. شيخ خليفة يا فنيامي ما ولا وتي كي خوجنا بولا لفتا متولبس نيويتي ngaji be janaba ko mol metala ku jamale dun ta jami'alun ko aman tarajele ku jama beje wobe kono wobe janabo ko kono nga landi kito minana ko man taraje fana fo janaba ko kata ko timi'alun ko momo ka jelo ko atemano wotuma ya nole mbela filmin na olen ko mol sa kalamta ko ala ba fola damento kila ba fa adinu yusrun dino soniyatale ni aje ka kolata maribul inin kar bali anin karam baliya wolem koti mi alon ko akumayata bidum fenke ma bidda ay audio dole kina video dole
tonya ya ke teatero ti bare amu tonya leti kaje ko karambali am problem waleti ka to do yaje ko dinu ko ate bunya ba ko timo dinu ka nenne ka fa ma ke te ka fale ko digo nyin kare amman kulu bare de Suleiman kulu ta ka bra entelo dal am anani man komande barin ke jaw fa kan komandal ya dab ako mu bunya bale ta arab ka komande wala banne aje ka fala ko ya dab ati sonta ko mu bunya fenati karambali ale o karambali afana ya tna dal mole nyodol nene imalon ko kamin fotanga manke kuti wara min ka fana malo woto nga fere ka dal nga karang nyin théâtre la bare ngaaje ko dal karandiro le beje kaytandi ko momo kudo beje men ko darura kolem nyanta fere kala ya long ya koto bo ya kalamta janaba ko dum fenno mi alon ko momo nyante kulale ni bali ko yata ni tema wolong am problem balati Cheikh Khalifa wasle tambita jang kabo 81 82 83 ika buko leta ya sabe exercise buko nta mari to fola ka safe buko jamala ka safe den sa kalo marché silo la ka to tumo ni baje la ko nyi bundu silo nyi e ma godro e ma mana fo enatna mana I think c'est 83 ma famala wara 84 ya wana wato la e baje la ka belo la ni mol ka bona marché auto o bu ko nyi ay fe nyamale sa feje aka fo musole ko nyi ndwara ngole beje mi ya lon ko fen ko lem ni ma o soto e la dino benasilale duwara ngole beje men ko iskunya bejele anin fenko ulu yele ko anin fenko janaba ko musol si la dépense tala ka o buko nyinsan wo tembo to ya mera ko da natema o soto ko bale dol ka samane ka fanyi kon karandala nin ka ka manit akajele ko mano wala na man pare ka karandi nga fala ko bat ne karanda le bare nsa fay ko dal nyinde janaba ko dal amanit nyinda bare ibuka la wala ka to koy ka ko nyinem to nyato nyey lafse la dino la bare dino nyin imma min nyanta dila amma mo atebulu wara ngte fama dal imam parende ka monde wala na dal jahaso ka keje wala na laftan besa kalam tabi wo janaba ko ako babun fil ghusli ako nyimbunda ka kacha ko kenyala ko dum abe musifa kilimolete baro bu ko to ya fatan pas ko imma yake wajibu kuti ke ku wajibu wala waran ke ku sunna ko le waran ada ko le exercise bu ko non ha waya fatan pas ataya itandi ko janaba ko anin ulu yelo ani ado mimu yilsoti iman kilia hani fodla do beje ka fale ko ku do beje musofa e tarafen ko to jonko ngoto alaji kujama bejele bare afama tata nata karanal fangay kujama jasele kat ngado le moy wo fonte fa aje fenko do odio tama me nyin karo kono nyin sunkar karo fa ngabere lokun tamela waran mimbaka akayta ndiko nimobe fenko la selji wala suuf duwara ngole be war ayale be melo kay bam e fenkala minna e min fola je ni o karan do be yete sasala do be yete ite fola do murola do be yete fola dépense kila do akatara kari saba sallallahu abuka dépense soto muna ma o noba nyimbe mu kulet mi ko ya jahanse dino ko mi yaron ko amanteje yaaje ku jama beje ni mo yo dundi dino kono akatina do e badali do e kafiriya niete du dino ta ya takinin duniya nafala na mari dunta wo kan akaba ma waje don abesi ko sotlal ando aladum wo ko moya te bato ama fa ko niya bato abesala yake millionolati wara yake palastioti akoya bato pour asijo alkiyama bara ma fa ko ya bato pour asijo duniya kono de sanite mo siti ko nay ku kari kan abe ku karle sotla na te ma waje je wate saje ko dal yesi ko dundal sondo mo kono wo mankati du kare nga fere ke dal nga mon nindi nga yitandi dino la nkana mo litandi duniya nafala wo tembo te saje ko na te o ma waje wate na asiboto woto mon to le nga fintindi je wolem koti mi yalo kay dolbe ka fako dal wo ko nyin fo muso tarajele andu wanyanta kala watle men kay chance basoto nabe wo kola ni mus do ne o fonte 1 hour mat na yaba andu on problème wala te wonte woti nin dunta janaba ko nyin abe kala nyamema wotumo mol be sa kalamta ko yara fan meta manele badino mankiato ntole tata je fom fotare je nak ntone ta je filta baro dina mo fenke woto wala tna lafta pour mol si fere ke bake ngani la moy kat ko kulo mi alon ko
mone ni man tambi ka soto woto mbe si fere kan ni nga soto salo makala nyamema ustaz nga mera janni be dunna babu nyim fan kono nga lamoy lalu ngi be kala mutande ko kitabo le kafa o kitabo aman safa Gambia bari Gambia lonna fololu kana bi karandir lalu ya karandile woto wato dolu kata la kuma kan na kanol fasar nyaato ite mbe lamoro le samuta ko karnyol kabula molula woto se hako bo ninye komin kon kana dum bunda min kono ay kuma jamale fo annu aka sufol le fo min be kula nun wo sufol fo nya manete te fe wonten to las natoti pour ka monen bari ngalon ko nendiro fo haram ya tan dino to battu mom nambe karandiro la sufol la denkiral to fono pour ñin kamako ntani ñewol min ma moy malo makaram se faham ro soto ko ñin dinkira kari atomu ñinata aka ketene dino ñine foje oto abe kumala bake pour lamor lalu se obulan na miro kono ko min be babo min to wala mu janaba ko kenyati so janaba ko dum kule ka sabu nu wo ko findita min bala mbe nga finde dula lonne mbe nga kenya lonne oto nabe fola mbe sa lamoyne hakilola nkana lamoyne jusola pour ñin kamako nse keso taje même fufuleti gi ngawol jolam oto alama alen be ben thawabo ma ustaz bismillah ako amma tuhru fa huwa min al janabati wa min al haidati wan nifas sawa yajale ataya fanya ma kunna sutandi bakele ako amma tuhru ni ato ko inata seneyala karola min kata seneya wajibi seneyalati ako fa huwa kasoto min al janabati janaba ko la ngawo fole bundato atambitale miyat na kabirum ba falon ko mune katina mo ke ku janaba la ngawo fonu nyele nga senende mune mala daliloti ando fana ako abe wala nyama fana seneyami mo wajibi seneyati min al haidati ni musofin la yili sokono wa min an nifasi anin farani ata ko wulu yelo fana kuntuta ako sawa ibe sifa killing imam fata ako abe musifa killing walet fata tetema jalli kana tentendi Sheikh Khalifa lafta mole ku dantan kalamta ke ku janabo la mune mu wajibo tije min kata je tunkuti mi alon ko na man taraje nak ila janaba ko nyi mambete pour mol si o kalamta kendeke folo kululu law a folo wala mi ko e balo je e balo bebe o musar soleti dulate tarla jiyo ko mi alon ka be banta ko le to mi alon ko jiyo mama fulan jango ayeke koti mi alon ko ye ngani siti ko amanka 40 de ko kanyin ko nka baro min ketende janabo le benna waran yiri sole kuntuta waran wulu yelo le kuntuta nkana wallo nin kafirolem ayaje ko dal akana ko le pour kadon dino kono janaba babul kabirin no nako yebo abala wole mi ngani yoti way tara sonno mo kono manke 40 40 kuteje anin wal muwalat yetariya kana jiyo bon ya bulaje foni mbalo jate ko e ka susale hani iba bonnale yetariya ka susa ya ko sa susa rono jibo way tanyo ha wadal ko anin ke susa kat ni moye yota aya faika ka fara muna na sinani bana kuma sai ka susa e ba fala waye e kan kule oto min kat na moya karanto ka be ko kan kabra ya susa ka jiyota ya bo mo bala dama da mo sinandir da malati oto nim moye bu jiyota ya fa baloka aya balole sinandi na ya susa oto mo la ba ko kan ya fam wole mo ko ti mi alon ko abe keri idan wo susa ro nyin mi alon ko le na teten momo si fere kene dal yewo dundi kol kono yole mi fen koti bo mu fen koti wa takhlil sha'r anin fanan kala continue jakandi pour joye dunje kono to wo ji continue sawon asiyata le waranga masiya wala nyanta ka ninyin kuno lo soroda janabo banta mari bul nkoy ko amari ya balo be sinandi ay ngani o ke ko nyi sinandiro de ka ku janabo le bala fula wo kola aya susa saba wo kola aya fenke aya tariya mualat okay nani o kola fanan asa fenke asa jakandi
akungo ka be jakani pour saje ko jiol be du lulo timata ninni so tawati wate amari nyantalo nakode janaba ko mi janaba koti wo bantate bulu ay min ke wala janaba koti ya famle woto mbina kuma sudi kuno ka kunna sitandi wala ke ku janaba wala ani mole jita wulo kono do ko wala ani mole bato office kono wala kandiale be kere ko sifa kilimolem mi ya fatale wala nganiyoti monat na yeku janabolem monat na yeku mbota wulo kono monat na yeku abe kandirine monat na yeku katata mola nyin kuma sifa ya jabi mina wala nganiyoti ite ya janimo yenyin ka ya jabi mina wala nganiyoti ite ya janimo yenyin ka ya jabi mina wala nganiyoti wala e fata bare sifa be mu kilimolete fata o fata tetema min ya lon ko mol ma min kalamata yewo ke janabo la tunhuta hanfo akoliata mol bulu wala nyinti ko kulom dol mu sunno leti dol mu kanu fenneti e kamin foko sunno ke bulo ku folo jandi ka commencer ka bi nin ko no bala jandi ka bala jeni ha wo mu sunno leti wo mu sunno da maleti anin ke da kucu mali kunda kaje ko sunnole ke nyumo surba fana nal kunda kaje ko sunnole ke tulo fana fenke fana ka ku fenko to yaje ko sunnole a be mu sunnole te mali kunda kono den ibaje la ko nyimbe wo mu kulet mi alo ka manke wajiboti anin ka bulota ka kuma nyi sinandi folo ka ku ka junjunje afana yaje ko mu sunnole ti woto nyimbe mu kulet mi alo ko mun nyanta kalamtale kanu fema mi yalon ko ya kanule ni ya ka beta ni ma ke kasite je wala min ko mu ku woro lalati ka fo bismillah ni tema wo fona janaba o kuta la bandale madama ngani o bejele nyaajele ani fana ka je ko ye commencer pour ka nyaato ku folo ka je senandi gani ke commencer ko wala kanu fenno na mari nata jo so bala ku asenata tusteje janabo botale mon nyanta o kalam tala kendeke min be mo ko let nyanko kanu fengolem ani fanan ka fenko selji sufol ka o kere ke ku ka ol kere ke ku kanu fenam amanke wajiboti kanu fengolem na mari nata ya balo sinandi aya ku asenata mbena la kulo kono iba kalam tala mi foje nyimbe mo ko let mi ala ko mol simin fam ko wonte fenkote ani fanan ka dati santo ka jindi duma kanu female amanke wajibote ka ni adati duma yeje ko asenet ni atamana santo no mi be santo bena duma nyin senel fenkala kon non dila ko ton wala ne kala fore ko santo ya na jindi wo ko la fanan ka dati bulu bala janni marala abe mo kanu femalete nyin be mo kulet mi alon ko dal ni mo le o kalamte salon ko wolem ko ti mi alon ko lafta kalon ustaz amun da ko afrante ay ko sabale bon mi jam folo memo wajibo wala mo fewol min wajibiyata pour soto wala man ko je wo felanten ay jaraba ko nyin a tinyale fa atinya fulan jaw wala mo sunno saban jaw wala mo kanu ko so wol dum be felanti wol be bandale say baaje la ko yi konta minna wala min ko ye fem foyna ka o kunna falen amanya wala min ko ke ko marala jandi bul bala ke ko duma jandi ka tata santo wo mu konfengol ci ya konne ba ni ya kan amela janabo nyin tinya ko min ka kuro ko mas duma ka sel santo yo konne anin ka kuro ko mas marala jandi bul ba mala yo fana konne ba amanka nyin ko la janabo man tinya ila janabo tinya ta ani fanan ke ku dulami alon ko dal aman senea kat mun kama ila janabo o be bolale bare bi fin danin ko sola wala na ka afrika mala fala den jonko mo mi alon ko jala muto ka keje ni ya tara ko amari ni na lota dame alon ka kalo dame to je sen ya tale jobu kaloje jalam tate oto asi kuno je ban ya tara ko jala muto be jele waran nole be je mi alon ko nate e kuna ka ba fen kala isaje ko da ate dala ko ay kuje kat ne wonte anin fen ko le ka ko sole be na fin tule o fana be konko le ko fana be konko le kono katu janabo be bolale bar say min tuta bala o mu ko soleti ko soni janabo man kilia ha den nyinem ko timi alon ko nyenta mi fam la jele sa ni atra ko nga fatan pas le munem wajiboti ani munem sunnoti
ani mune musabada ni konkole nin dun takulo kan santo ni ga fen fo mol ba moy lale inshallah yajel walakin kabirana tajako fa in ikhtasara al mutatahhiru ala al ghusl duna al wudu'i ajzahu nin kumo yaja sitata nyamema ñine kumo timi ala ko mol nyanta mi moy la ako min nata pour keku atele yalo mun atna nata pour keku wajibu kole imma sike janabo tibang o kewni musole ka nyanta jele waran aske iri solemba o mu muso da maleta ulu yelo muso da maleta molem ketanu kafirota atobitale nak kewni muso bele ka nyanta jele oto madama e fulol be ka nyanta oto ako akanami fole mi ko fayna tasala mutatahiru ala al-ghusl duna al-wudu'i ajsahu ako min ke ku o janabo kunya sifa min ya tarako ayadan janaba ko mi yalon ko seljiyo teye amma sufo kere kere pour que ako ya wasale ngamera nga fonu ka selji sufo ni kere kere ka ko mu kanu fe molati wala tana ko sai na marina ayaje ko adanta ka sufo ku ka balo ku amma selji sufo ni kere kere ke kuna wada ma sa wasale je lafta ya fam ku fulale amari kabira nata waya taranu ni atanu ka janabo sorele anen dun ta jonko ta ya fanse ne de bara manjele so pour ke ku a jalam to ka fanse ne da manje so pour ke ku anatna jiyo soto yaje ko odula ni ayo sene la meta de nata ya ay jota ka bon abala aya balo be susa ako janabo le na botna njako ajisa ko mbena mula munem ajisa waran abotna wulo kono sama ya busa kendeke ayaje ko madama janabo bena batman na balo susa pour janabo e boje aya be susa fa pareta ako ajizaahu atata bada la nyomin ko len aya fam fay bakono aye ku baraje ko janabo le bala afinda ko ajizaahu sa munem ajizaahu nyinti ako wo ko nyi ya wasale hana manna selji kuta muta koton kenak asi salo keno birin jawna botata munana ko wolem ka to janabo wolem kosobati selji wolem kosondingoti ako ateken la kosobati ta kosondingo etaje nin kosobati ta wati isalo ko kosondingo fana ko tatale ameta den ibaje la ko nyine yatina kamo batandi wo kursi fala mi yalon ka buka banno problème la bara sarto mitina ayeke wo janabo nyimin katna maria ku wajib kule ya sabu wolem ko janabo le bala warang yili solem warang unu yelolem warang molo mi yalon ko kafrol ma tubitale ni mukuro le mi yalon ko wajib kolem kar seljom wajib woleti oto fo ay dum wajib kole ko to amani atro ka marikata banna salola sunkar salola warang ke ko pour jumola wo ko be musunna koleti na yi ko kome janabo ka kunyama wote seljom ni sikanola kar ko seljom wajib woleti nyindo musunno leti malikunda ajele ko ite kunola barna madama ko min keta wajibot min janabo leti am wajiboleti selje mu wajiboleti woto naya dan kasufol ku wo sufu ko nyin abulo man namuru pour ka nyatoma ka to ka selje tinyale wo selje betinya bar janabo man tinya barnama amala nyatoma isalo ko dal ani selje senat bar wala nan ko muna na ta nyatoma la asike no molo mi yalo ko anene janabo soto baraye je kule aya fa senen jele wala tata jalum tay je senen le sa amanna je so pour que ku janabo la anakna o je so pour que ku janabo la den amanna wajibi pour que je kere kere ka bulota ka susa den isajo kani ani sel jo sifintinole kasite je wara aya fam fay bare kono den ibaje la ko je fanan hana bulo manamuru akanya to mai sajo ka seniata waranji samale ya sama jiole aba kula wato mena bayole babala ko jele susa abi finda wato mena pesa jefa na seniata le wo be na mari fidani wo kursi fala nak hana manna selji kote muta isaje kan selji le findida wala nanga wala foyeten sai wo ko be sonari nyamema wala nan koy ko kusifa ani mo mi yalo ka jeta wulo kono ani mi bota office ani mi an ko kande alem ibe kurunya sifa kilin fato mo ngani oleti kabiro o soto salon ko dal amari seniata ani sel yolem ko kuteje den mo sifere kan ya faham nga fem folo mi fo jami mu ko la tun kumoti
anin ko la sunnoleti anin kanu female ni o bonyoto e salon ko wati jumale ba fala ko ngajana mo soto wona ma jana mo soto na abaraka bake ustaz law kumata bake wakan don kalon ko kuro min kake afile ustaz ya fonyi ako yo sifa sabale bedi wo sifa sabolo janaba ko nyinto yelese ko nyinto wulu yele ko nyinto nyulle mu kuruba saboti nimbe mo konda anil mu mebe afelenting aketa janabo wala yiliso wala wulu yelo biriba kula wato minna tonkol lulle be je mi alon ko wol kono nin kilim mankita janabo ko nyim man sene amam bete baddo be je mi alon ko wala keta sunnawti dolbe je min nata ke kanu ko walati sa ustaz felenting anata dami ustaz janin bita yebla do fa ko mata mom ya lon ko samale ama janabo babala aya balo susa aseneyata mom ya lon ko adunda bale kono janabo babala aya balo susa aninga ni la ko ne janabo ko kan aseneyata barina dami fo wala ko min misal fi mom be wuli kan kata juma salol wonyo ketala fo yeyno fo ko sa saljele wajibiyata wo ala ko kela wala ngawale fo wala min ko mi alon ko ay kuro min ke sunna kuro le wona pareta o kuro la nyanta sel jomu tarale sa minta mom be mi yatina sunno le feyata farlo sel jomu farlo le ke ko kata jomola anin ke ko kata banna salla ni sunkar salo sunno le wote baaje la ko farlo le kuliyata baka pour que dum sunno ko to mbot farlo asi farlo kunu nole farlo si sunno kunu nole wala abaraka bake woto ngamela je koyta la moyta woto ni momo be la moy kan isalon ko kolbe la rentenne mimbe kitabo to mi alon ko wala ma samara daniti ustaz woto science tenten kitabo la sai ngala sawunta la pepa tan worden kilingal to ngamuruje ako fayni iqtasara al mutatahiru ako min ke ku senia ko nyin kabne ko senia ko ka tunga fole ko mutatahir nyin senia nyin ku sabo be musiba kilingalati janabo anin ado ani yiliso fenko atondi wulu abe muke walatna ko mutatahiru kato ayinu be dundi jele amari yon solata wa seneala ha ako alal ghusli ke ku dunal wudui ando aman sufo kare kare pour saljimuto la sufo ka kare kare ka saljimuta ako ajiza huwa ya wasa sai mbatunga na muru pour kana fa kontrol nga fo fe man fem fo jemi alon ko asabati tare muru kitabo kono ya jibe ala sarhoto duma e mone foje pour mor sa kalamta ko mbuka fem fo mi alon ko dal ka bondi kum fele ka ne wonte ba fala ko ay ñun kam fo ni di akum wala ako fa in ikhtasara mutatahhir yani la ikhtasara almutatahhir min aljanabati wal hayd wan nifas al ghusl dun al wudu namira ngani ko mole fo ako min be kuka sawana kata janaba ko lemba waran wulu yelo lemba waran ada yelo lemba ka dan ko da malem aman su selji su fo nyin kare kare pour ka woku ako ajizahu wa ya wasala zalika al ghusl wa kuna an al wudu selji mutola فله أسداي أن يصلي بذلك الغسل أسسلو كانوا كو كولا من غير وضوء هنا منا سلجي كوتا متا هنا منا كسلجي كوتا متا من غير وضوء يا مهل إذا لم يمس ذكره نياترك ما نياتما لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر كاتكو نين كوسوندينغو نين وودونتا كوسوباكوتو من مي داف تولى دليلوتي كاتو على كو إن كنتم جنوبا فطهروا أكو نجنا وبالنا كاليفان سنياني ابن العربي كو على كتابه تميم تفسير الأحكام القرآن أكو أتكين ولا مو يسني جناب ولا ميم كوسوبالتي وقال أن سافر كهان سايتما سني كاتو كو إما سنجومتا أكو أتكين ولا عندو نيمبي مذاهب والبيل كمنتا لكو أبي ولا نياما إساجي كو وتونا ماريا وكنا asalon ko ala seljo yin ay wosotole aseni atabulu yimbe mu kulet mi alon ko molbe nyanta min kalamtala kayitandi ko nyinem janabo koti mi alon ko molbe sifere keno ka kalamta wala nyama wala tana ko amare si seljo dun tajele assalom asik salo kenole na badnak ako idha kan assalom asik salo kenole na badnak ako idha kana al-ghusl wajiban ni atrako
ñin kuro nya akata wajib kuti ka ghusl al janabati comme janaba ko ni amma law kana al ghusl sunnatan aw mustahaban fala yusiu anil wudu wala nga fa yame mana ni atara ko sunna kuro lem wote wasan wala woto ñinem kumoti mi alon ko dal simi moy nole ni aje kon kanyim be karanjere pour mol salon katu moni be fendi kamola adi dir nyala mi alon ko sikote tar la jele ba ni ato me ba di kan ya di le dir nyala mi alon ko fama be sikale tel dia moto woto mo yebatandi bakele tumando isi pare pour que la ko mo nyenta bare saje ko dal siko be jele isa tuje woto mo itele me makoy woto ka mari makoy nabe ko mota la saje ko dal tonya kari afonya madala ko matale batungata wala ko mata femo beti nyine atna dal kitabo ko nak wala ko mata ka tambi kalo kamo yitandi molla moli yitandi kitabo la wo kitabo le batna yela ye ko monyenta wala ko mata femo beti nyine atna kabirin ndata tola mutata sate dolem kabirin be diya mola amari ko ntolo de mbe ku kotole kan ha ni atara ko wolem de nalbe kambe nale nka manem ku koto ako nga taram fa nal falbe minna wolem ni nga karojen si sum ni man karojen kana sum ako ni atara ko wolem de problem teje ha katu ntol ngale je nal falbe bul nka ko mor keba de lafta minna dal ni manki ku kototi ni mu ku kutalati nka ndem famale en karandi andum mam wandi faaje mi yalan ko le hormata ka tamim famale fo kilade sallallahu alaihi wasallam ni te ko ibe famale tan leten defante sonna ka tum fama fana be jele bare ifama e karandi mina wo samba e yayi ni wala dunya kono ni wo sen yaade ibe wala samba la yaade ni molla bare ke fama samba yayi tan ni molla ka o mambe de ka ni ata ke fama e karandi mina o man saya e fama le ten karen dunya kono bare fama e karandi mina ne wo samba dunya kono mol balona katu ifama ye karani kitabo min o bi dunya dawada ni o kitabo to fo mol balona bari fama mol ma mo malona man ke min be la sate ko wala mala yalo ni te ko elafta ka wala ko moy sembente ya fako mol ba al famal tu ya nalla karmol tu yena en karamota anin famata ya mera ko yemi fodala sawndale amma sawn fereng woto ma fere ka ngamuru karam femalem wolem ku kototi amma fama o mu ko ko awlu da sanje mala a koto jellem a fa jellem amma ma jellem dino kono woto nga fere ke dal nga muru nga min karam ni muru ta nga min karam be kambe nale ba ni tena ta yaje ko sa ila sa telem ke ta fen ko sa te fo mi dino dune e problem bale di mola ha nga fere ke dal nga muru karam femolem ni muru ta karam femolem wala kuma yata ando nga tuje ka fa ko nyimu kitabu ko wala nyimu kitabu le kitabo kayto mas tonya sabatindi no kayto ma fania sabatindi mimbe kayto bala ka ke tonyati wara nga ke faniati kayto la kola anin tonya manyo soto fempet kayto mu kayto doroneti ala kola mu kola doroneti ando mimbe je wala mi ko min sa fedeje ni wasa hayata wala sa hayata ka to kila man karan kayto bala ni kabirin kila man karan kayto bala ndelafta ka kayto la no fen ko kola nyinta ka o kuma yandi abe kala problem bala ti dino kono de wala nga fere ke dal nga muru nin kitabol be kitablo mi ala ko nga karane samara dani sa ndol be je ya mun nin kayto ko yola ha lera jamba kilingole sa fe kilingole ando fana bi ni ko tay sada bondi kayto la e kaga di male bondi kay ko ni sada ya jabini wala nak tonya te tufintino la wala sa muna nga sada bondala oto wala mi ko nga fere ke dal nga tonya la ni nga tonya lom abe banale ban ni man tonya kalamta nak wala kana problème o nyisi wala tina nyine woti sai ni la taka fen foje nak nga continue ya fo janni kana dum sel fenke janaba ko la fadailo anala fesemantial la tenden do an kabi kitabo nyimto kata ko ni danta on apete atale sai na wa afdal lahu wala fadailoti akuma saka fo fesemantial min meje fesemantial wonte wajiboti de min ke tasartote wala fo ni data lakdari ay min foje aka fay ko faraiduhu tamimul jasadi bil ma kay ciyo beben fenkola ka balo beben jiyala ha anin wadalku anin ka susa wal muwalat aka wala fo wal fawru yajele wan niyya yajele ñun be mu kulet mi yalon ko dal ay wala fo lakdari kono sayin ni tenata yefendo laaje mi seljo lakdari ma foje seljo be farlo le kono kata jele ko na maria balo beben seljo be jele
fo selje na tinya ku dola bani on tak aya balo be nyame man ka solata senela o senio be selje be jele lafta mule je kalamta kende ke wala nan ka muru nje ko na mari be janaba ko la wotumo anyato be senena bulo ma muru jele aya balo be ben aya susa isaje ko na fintani selje le fintita mol si wolon kende ke min kana la wakam mo fesemante ala sal koro kono amanke waji wote ko akwa afdallahu walam fada'iluhu an yatawadda ashiseljo mutanole بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى واتمي ألون كاكما استا كالن ياتوكو نيا تركو جيب نورين أسجي كو فولو ومفادايلو لتي نالفت pour فenkola akom fadailo le abe jele folo kula jandi akana seljo nyimuta yajem wolem wafdalahu den asala buloku ay nyaato ku na farata wala nak suma yatawadda du as-salat wo kola ay na sufol kere kere ka wol ku koma ka seljo muta nyame ma janaba ko se khalifa saabe ke kilinte jami'a o hadiso fila janaba ko saabe ke kilinte jami'a ko ay hadiso fila ni janaba ko kila na monyole ya fila sallallahu alaihi ni musibe jami'a ko ay fenne fila min manka tati wo abekela musolle mi ala ko e kanyinin karole ke bare min fen ko nyin fila musu sawale maimuna aisha ummu salama la hadisa min fila je ay kila nyinin kale sallallahu akay ko fo atenabe de bero la daka aka fen ko nyin siti bakala akala continue sawa bakala fo na be kula janabola al jarsale purasa ko firiba kay hani akoy ñin si wasema pour ye jeta ya bon ila kumokan wo kola ya bon ila balo bela nak isaje koy senatale wala tan ñin ka fay ko na dan tawol nak isaje ko janabo wota ni sel yobe jele inma yakfika an tahti ala rasulillah hasayatin summa tufidina ala sa'ir al ma ala jasadik fa idha anti katahurt aw fatathurina aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kabin kila ñin ko mo fay wala ay tan di kollo nal be ko ummu salama la hadiso wole farla kuñi sambana kat atayta ni ko min ka ke farloti kila wole fay ando akay ko fatat khurina isi senya wala ne ko atekel la moti mi an ko senya ta janaba ko wala isaje ko sel jama wosoto woto ni wala ndak kila la fa ko fatat khurina wala ma senya hansay wala ne ko senya ta ni nata hadis aisha ayta ne ko kila ka bun frole foloku wo kola nyatoku wo kola asina selji sufol ni kere kere kawoku maymuna ko suma tawada wudu li salat wo fana yitande ko kila sallallahu alaihi wasallam aka selji mutole keje nyene kumolti hadisul timi ala ko lenata janaba kola karola ni yo yitande fana Sheikh Khalifa ayatan le ko yara fan muso ana kema si denno jom hola ke ku katu nyunul ni aje ko kanyinje ko kila kanyin sufole kere kere kawol anin kila le denta jom ko kilma ke ku bini imam yawo ka almamo satel almamo iko satel almamo na la muso ke kudu jom ko kilma la ta wati kilma ha ite salla ko anin keran kilma ite salla ko e ba fala ko ha ku ay aka kuleke munen problème otije yesi kilma ha anu kila ni tata bulu mara ba fala ko na la musol do ba fala ko na do tunye le be ba be kan be ku kan abe mu kulet mi an ka kumata sako ni atra ko molo mi an ko e musole soto ma nyolo e mbalo fa 40 wara man karam ay dino kalamta ma kalamuta fere kana ko ya sambale e ku ya itande la munem kuroti asi wa kalam na tre fon yalo ni ha wala o kumata ba ka tunyimbe atata nata kuro be musifa kelemale furo be larne momo ka mano o tata man janaba kono kat ko nyimbe mu kulet mi a ko ike ku nyami ka furo fanan ko wala nyama wala na bo hanifa fan ko ka furo ku amani pour ka selji muta ko ka selji muto mu fen ko lete ala batole furo do mu kala batoke bare ya jele ko nak ma dama ko aka ala batoke no ni selji wala bela fa nimba samba kan ala yana ay ni selji wala ko ta ko timi alon ko mo nyanta min kalam dala oto ni mu kulet mi alon ko farlo be jele mi alon ko ni wo mankata janaba ko na sitale ani sunno be je mi alon ko wosikeno kuti mi alon ko na be ja betata na man tara jene kisalon ko ila selje nyuma kasiya yo bar janni bitala ustaz labe je da memma salma la kuma kanto
musola kun firin jebe kuma ala bake ka to ngalo ko ni programme musul ka no mabata janaba ko wala fota ban ko ni musobe ikula aman jara nin debero bala aya ko firin ban na da yel sola ko do janaba ko kila wala faay sallallahu alaihi wasallam ni aje ko kila kay ko akana ko firin janaba ko kam wala mit ko naka ko isa firin wala musote debero kenola kad ni atra ko kelo mela ko muskil ne bate bulu woto wolem lu muso ay jana woso lu ngola nyanta ko firinale wadin yusur ana sone ale atake no den wala tna dala ka ko hana ma firi amma yiliso wa kay ko asafiri so ni muso yiliso bala abanta wato men nak asi ko nyi firin Sheikh Khalifa nyimbe ya itan ko musu jama beje ila saloma muta katuko ila ko nyanyi mbuka betea muso ka balo fenke aka nabe ko aka kaunto ka jiduma kuma bukama sako ni ata ko debero membeja ada jaw ya tabake kat na ya bonjel na ko katinyale den wotembote salon ko da may ko janabola warani ata ko rastale beje na ya wasina dinak asolata montor wati jele janabe jala waranten fawas jandi jebe jala isaje ka fale ko aka fresco le sabo am ka je ku o be mu kuleti mi alon ko naate oke akame sabo je wala problème wala ti o tombe se fere kanu na kalam taw nyama ko janaba ko de anyanta kala kuti mi alon ko ala batole o to mun so nyanta fere kala dal ka alon ko ala batoni abela ala jabe ma ayake pour ala kam ni ate ala nyaro tambindi ala batola isaje ko dal wo temboto ala bato nyimbe nasilale anna fata mala be fala wati jamala ite fa sel jilole be lam yalon ko yake nyame ma keku annun kasali wotumo amari jilole be lam yalon ko yake nyame ma keku annun kasali wotumo amari sel jotala kafriyale kati tawtal sel tan sel jitela munana ba fala sel jitala muso kabira ye ko amala ko nyin ku andu janabo le bala han sa janabo be jele na selje muta ma selje muta selje tabulu katu kabirin kunyim ma giyo sod no kisalon ka mari ma selje muta katu janabo le bala wote muta lota kulo ka wato men nak malaikol ka dankale katu ke bajala ka fela be salo fe yakanne abe salo fe yakanne abe lor nyama ma senia aka be salo la salo nyima beteyano wote bajala ko temboto kafriya bunda be wala kan amman ka wala nyama Sheikh Khalifa ni ata ko ya fawala lafta sa ngalon je ko tele woto musol min be lamoyro la e salon ko nintara futu wala karola la mo e futu tale alma ale yam fo kenye e i paraka ke ku janabol bote bala e ko be debero be je woto man naka debero nyin firin batumo min ne be yili sole kono walle be wulu yelo la kono birin wo banta ko wato sita nin deberol be kunto enyanta ke ko firinne ka debe ngalo nin do mol jamabe la morola isalon nole ka to dino atimo 50 drole to don ba dol mbaje mbonyol le wolto wolne ma mole fon sako ka long woto nin mu kulati mi alon ko momo malon isalon ko nyine mu kuti mi alon ko ni be yili so kono enyanta wala kala ni la yili so banta janni be kula ikmo firin yana ya kuwa fe ina yo konfirin balo kuwa so ustaz wala makuti ngamela sa tentem kitabo la kabi ngata ala pepa ni to hansambe daminto sa en pepa kana mi do 62 ha wala mtaworo alen fulate sa en kabra foko amari si selji sufo nyin kere ka oku ako fa insha nadiyata mi yalon ka selji sufo le kere ka ku folo ako fa insha nadiyata kasara lehi asala simfulol ku folo jandi akabalo be benciola wa insha nadiyata akharahuma ila akhir ghuslihi asi selji fenke ato simfulo nyin asi o letindi folo fo na pareta kola ni ajo kay ko mo nyifo asikena mari be ku kandamento jiyo ka bolle je sene atale woto asala fenko nyin singol kuno le kasiteje banni atro ka be damento nak jiyo be dorinne ake ko jiyo min kan wobe duma katara lori wala kan na ala seljo na ala sufol ku se fenke simfulol ku wobe sene ala seljo kan bara be lorin ko sole kan na finte sajo kan ko sole ka finti wala ne kala fi hanina ta hadis maymuna ako kila bota lota damento na lota jana asngoku den imaje la ko temot ni lota je kutana isa lon ko ila fenko nyin
nin kosobe jenu ibe lodinu akan ten iba jala ko beta tale isalon ko dal wonne ne te fenkela ina titano lale wolem kumot mi alon ka lafta mi folaja woto molbe si fere kan yo kalamta ka je ko dal ke sufo ku abe denning ite fangola kenya be nyamema ni atara ko kula mi alon ko isa sabano ni wala isa samon ni wo kenya la salon ko dal ya be sur inshallah Sheikh Khalifa abaraka an sa se tonton kitabo nyin to fu janno wato ben dan dila damin min to kadi aman jara sate ba ako summa fenko ko la summa yaghmisu yadayhi fil ina ako asala bulu fulo nyin dundi la fenko to keran kan wa yarfa'uhuma sabe wulindi ghayra qabid bihima shay'an barakana ji fenkaran ji danko bulu fulo nyi sina fa yukhallil bihima usul sha'ri rasihi wotembo to Sheikh Khalifa amari be ko la wato mena kabirin ay seljo nyin sufo nyin ku fa pareta ako janda ka jiyota ka bom ala ko kan wo sabatandi anyanta mun kala aka ba bul fulo dundila miran kan fona je ko bul fulo nyi sinanta akana jobe nande ay wota aya dundi ala ko ko fenko kuntinya koto mun kama ne ata ko be sumya wato le kan na mari jiyota wanya ma ya bon abala sumya nyi bela fara la ba tora la den wala tan naka ya je ko ke fenko bulo nyi sinandi yake kuma kono isaje ko kungo nyi asi sumya soto no jani be jiyo bolaka o tembo to daki isaje ko ni jiyo bon kan sumya te tora la ni ne asinal ay o foje desenga wala mi ka mari ay anata janaba kola ay selji sufo le folo ku fa pareta kabira fareta kati jiyo wotomo ay kuma masele bar kabira fareta janda ka jiyo ta ka bon kungo kono pour ka ku akomi beta wala mi ka sa jiyo nyinta ka yo fi jiyo kono abulo ka yo fi jiyo kono bala kana jibina na bulo nyi sinanta nyawato menna asi fete kono ka o dundi ala kuntinyo koto fo saje kono ka bulu sinani ngonyin ala fenko kungo kulo nyi male na yoma isalon ko kungo fama ka sumya tale o tembo to na jota ka bonye sumya ta torla bayna ma na jota na wonya ma direct la tata ya bonga bala isaje ko dal mimbe fenke la sumya nyi be sele la bakere wala na kanyin ko mo nyi fenke pour amari ci kalam troke pour ka je ko dal abe fenfen ni fialon pour ka sumyañi attaque nya kawle foy na mira lafta min fola je yo famle je koyta wala tna ka fay ko dal summa yaghmis yadayhi fil ina wa yarfa'uhuma ghayra qabid bihima shay'an fa yukhallil bihima usul sha'ri rasihi summa yaghrifu bihima alma wa kola kabra yoke sang asina jonyim bi na bul fulola ni atara ko amantere ko kan pompo koto waram jitaran tabul amma nin jitaran babul wala ngafo le ko nyin kenningo ay kitabo safi wato mina wa jamano aka wala fo itol ka ke kunya maka wala fo kana je ko dala mi fo jam woda mala nyanta keno la nim pompo be buli sa kuno le pompo fa mo Sheikh Khalifa nsiloje do manding ka to pompo dole aje ko ke kuni safuno la mambeta kasiyo kasite jede hani ka janabo kuno safuno ha aywa fo safuno fon ka janabo taraje ba mame safuno bo ka janabo taraje ni muruta nga sartol mi fo mi mutunkungoti janaba ko la tunkungo ngamira ko e lulu ha wolu lol kono inene moje mi alon ka safuno ta ka balo susa ajiyo ma balo bebemba ha jiyo ka balo beben andu ya susa la jandi kana safuno yus wotume batala ko janabo la bandin ko la te safuno yus ya famle ku kinde be jede ni te jana su fenko safuno ta wato menna safuno be dawda nyanta ka je kule wotume isaje ko kabira maria bulo murunde anyato kan wole sel yotinya barama la janabo tinya madama lafta pour que safuno mimbe je kawo bondi wole sel yotinya barama la janabo tinya woto ke ku janabo la ni safuno kasiyo kasiteje bar ustaz min den kiraro sai ni safuno ni miti amma wona ta boyla ji julo kono na boyta ji julo kono na foyle ko janabo bandale yajele ni atara ko si jiyo nyi dole lafta ka o yus kotonke ate o ken la kat ko yoni yele madale bare to min ke ko sai itela janabo banta watimi alon ko ila balo be jiyo balo be ben andu ya susala jandi ka safuno yus wo tembo to janabo be bante bala fereng sai ite kamin ka wala min ko ke sufol be jakundi dro wala be je ya moyle
woto janabo bantale jani safuno kana malum fayo famle kende keba wala mu kuru folo lo ha ila kuro ibe o ka wato menna kabirin amari abe kuro kan ay jeleta jandi aka safuno ma ay jeleta ka balo be susa balo be ben jandi safuno kana ka safuno ate bala jari mo nyimano la la ka safunoti balo watmi alon ko safuno ta bala ite jita bala aman jema ite safuno ta la pour ka susa wati jimale ka safuno ta pour ka susa bala sinande ko yo bala sinande mo nyin abe kabirin abe sinanta wato menna isalo ko tembo to dal fen ko banta janabo banta ando kabirin janabo banta isalon ko isiwo kenole yeku isaje ko dal iseneta o kurola ha foto amari na yo kalamta asaje ko dal ala janabo banta o nyama femmantu ate bala na man kinyinti ko kaje ko dal sel joni mbete atale ando femmantu je na man kinyinti ko afan ala abotala janabo to ni atala ko kabira shafuno yus ala bulo e nyatoma wotembo ton ka jele ko dal fen ko nyin sel jele ti nyata mar janabo man tinya lafta mole o kalamta kende ke isaje ko dal wolem kuwoti mi alon ko akumatale ngalo ustaz nde lola ni nokta nyinato follo kunnala kat ko wato be dami sayin abe bankanne mbe lamol lal temple mbe jayila min katan noma ngam resa sarodi no molla lo kunnala ko take se tramfe insha Allah ko men telephone laynol mambulano bi lamol la se hako be min nyawol o mto nyalati mbe hako dilale ka mbe sarodi lale ata sikeno nyomin kol bedamen to suma ya batandile wol dal to suma ya lamo kende ke bare fen ko nyete o keno lale kada ka telefono yele o man sabatino le bare ci ala dani ala male notindi do kun koten borna mi jota mandi ko me lafta la nyame ma inshallah imam fana mi ala ko bi amanjan setono asikeno asala mo kende ke ninna ta lundola min tutaje mi ala ko ma senen no manne ka kan la kenyala asi o senen di molla inshallah ala baraka abaraka bake ustaz jejum be tentlambe jayla be lamor lal fana mo me be tentlambe jayla wato kenya kamadon de lola le janne folo kunnala o kamma mbe falal be kotake ko ramadan mubarak alama alen be so manta be wala nganna suwake imanan wa ihtisabanti alama alen nasul kenyoti alena junubul kafari ay nabatol mutanye sunte fana sunte raw be ala bula kendema alama ala halal ni dimbela alama be nganna suwal tay halal fengol la ala baraka bake wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam